जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि आपण मानकु आपणक निज यूट्यूब चैनल को। चलंत देखिया आज गोटे नुआ रेसिपी। वीडियोटी देखिया पूर्व गोटे लाइक सांग साथी सहित शेयर एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करिवे ताकि आपण मानकु नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन जिवो। मु एठी 1 केजी मटन नीची सेथिरे 1 चमच हळदी गुंड एवं 1 चमच लुण दे ताको हाफ बॉयल करदेवे ताकि मटन टी टाण रहिबो नाही। आपण ताको बॉयल करिले भी हबो किंबा हकिंस रे 2 ରୁ 3टा सीटी भी देई परिबे। मो मटन पई को मसाला यूज करछि चलंतु देखिबा। एठी मो अदा रसुण एवं सुखिला लंकार पेस्ट बनैछि। गोटे मीडियम साइज रो टमाटो एवं 4टी मीडियम साइज रो पियाज नेबे एवं 5टी मीडियम साइज रो आलू। गोटे कढ़ाई रे अल्प किछि सोरिष तेल नेबे सेथिरे आलू को हाफ फ्राई करदेबे। आलूटी गोल्डन ब्राउन हो गले ताको काढ़ी आनिबे एवं सेई कढ़ाई रे आउ किछि तेल पाखापाखि 200 ml एवं सेथिरे 1 स्पून चीनी नेबे एवं चीनी टी जेतले गोल्डन ब्राउन हे आसीबो सेथिरे पियाज देबे। एवं 1 स्पून सॉल्ट भी देवे एवं पियाज टी ब्राउन कलर हो गले सेथिरे टमाटो दे देवे एवं गले देवे। पियाज एवं टमाटो को 2 मिनिट पर्यंत फ्राई करिवे। तापरे सेथिरे आमे करिथिबा अदा रसुण पेस्ट को दे देबा। तापरे ताको भल भाव गलाई देवे पाखापाखि 5 ରୁ 6 मिनिट पर्यंत। सेथिरे रेड चिली पाउडर 1 स्पून ରୁ 2 स्पून देवे एवं 2 स्पून हळदी गुंड देवे। तापरे ताको भल भाव गलाई देवे एवं सेथिरे 2टी सुखिला लंका देवे। मझिरे मझिरे ताको भल भाव गलाइबे एवं सेथिरे हाफ कप पानी दे देवे। मझिरे मझिरे ताको भल भाव गलाउथिबे नहले मसला पोड़ी जिबार बहुत चांस थाए। एवं आगरू फ्राई करथिबा आलू को दे देबा एवं भल भाव ताको गलाई देबा। एवं आगरू आमे जो हाफ बॉयल करथिबा मटन टी को दे देबा।
ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏହାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ କଭରିଂ ଗୋଟେ କରିଦେବା। 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭରିଂ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲସେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କଭରିଂ ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଖୋଲି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ଟି ଯେମିତି କଡ଼େଇରେ ନ ଲାଗିଯାଉ। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ମଟନ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଭରିଂ ଦେଇ କଡ଼େଇ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତାପରେ କଭରିଂ ଖୋଲି ତାକୁ ସେଥିରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି କଭରିଂ ଦେବେ। ପାଖାପାଖି ମଟନ୍ଟି ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତେବେ ସେଥିରେ ଆମେ ମଟନ୍ ମସଲା 1 ଚାମଚ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ ଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ମଟନ୍ଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ସୁପ୍ ବାଲା ମଟନ୍ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।